आज सेसन में आम डिस्कसन करवा पे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी इंपोर्टाट एमसीक्यू क्वेश्चन गुड़ाक एम फुल डिस्कस करवा आगामी एसएसटी सेवक और सेविका जूनियर टीचर ओटीटी एग्जाम 2025 आपण क्लास टी बहुत ही हेल्पफुल रहिबो। तो यहाँ हूँ पे क्लास 13 जदि एपर्यंत आपण मैंने 1 रु क्लास देखी ना ताहले आपण मैंने प्लेलिस्ट रे अच्छी तो जाइकी देखी नियंतु। तो चलतु स्टार्ट करवा क्लास। तो फास्ट क्वेश्चन रही पे केउटी जैविक परिवर्तन नुहे तो 4टी ऑप्शन देछि पिला माने तो भितर कोडा गोटे जैविक परिवर्तन नुहे पिला माने ऑप्शन ए देछि सानरु बड़ हेबा तो यहाँ गोटे जैविक परिवर्तन। बी रे देछि वर्ज्य वस्तु त्याग करवा तो यहाँ मध्य गोटे जैविक परिवर्तन। सी रे देछि खाद्य ग्रहण करवा तो यहाँ मध्य गोटे जैविक परिवर्तन। तो ऑप्शन नंबर डी देखंतु सम वयस्क मान मिलामिशा करवा यहाँ किंतु जैविक परिवर्तन नुहे पिला माने। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही पिला माने विद्यालय जीवाई शिशु अनिच्छा प्रकाश करे। विद्यालय जीवाई शिशु अनिच्छा प्रकाश करे यह मानसिक स्वास्थ्यर क्यों कारण संपर्कित पिला माने मनस्थापित ना आवेगिक ना शारीरिक ना सामाजिक पिला माने कोडा राइट आंसर यहाँ जीव पिला माने गोटे मनस्थापित मन रखिए विद्यालय जीवाई शिशु अनिच्छा प्रकाश करे यह मानसिक स्वास्थ्यर मनस्थापितर कारण संपर्क अटे मन रखिए। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही श्रेष्ठ बुद्धि संपन्न पिलांको बुद्धियांक केते पिला माने श्रेष्ठ बुद्धि संपन्न पिलांको बुद्धियांक केते केते पिला माने 90 रु 110 ना 120 रु 140 ना 80 रु 90 ना 110 रु 120 पिला माने एडा इजबो पिला माने श्रेष्ठ बुद्धि संपन्न पिलांको बुद्धियांक होउची पिला माने 120 रु 140 मन रखिए। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। तो 90 रु 110 यहाँ हूँ पे गोटे साधारण बुद्धि संपन्न 90 रु 110 यहाँ हूँ साधारण बुद्धि संपन्न आउ 80 रु 90 यहाँ पे माने सामान्य बुद्धि संपन्न पिला कहवा आउ 110 रु 120 जदि थी आम कही था पिला माने बेसी बुद्धि संपन्न पिला कही था मन रखिए। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन रही केउटी पेशीय कौशल भित्तिक शिक्षण नुहे तो भितर पिला माने कोटा गोटे पेशीय कौशल भित्तिक शिक्षण नुहे पिला माने दौड़वा ना चित्रांकन करवा ना टाइप करी शिखिबा ना पहरिबा पिला माने कोड़ा गोटे पेशीय कौशल भित्तिक शिक्षण नुहे कोड़ा नुहे मन रखिए टाइप करी शिखिबा पिला माने टाइप करी शिखिबा एटा किंतु पेशीय कौशल भित्तिक शिक्षण नुहे। तो दौड़वा चित्रांकन करवा पहरिबा एटा होची पेशीय कौशल भित्तिक शिक्षण किंतु टाइप करी शिखिबा एटा किंतु नुहे। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही चक्षु निकट को हाथ गले यह आपे आपे बंद हो जाए यह क्यों शिक्षण तत्व सह संपर्कित पिला माने सापेक्षिक प्रतिवर्त ना अंतर्दृष्टि ना प्रयत्न प्रमाद ना अनुबंध पिला माने एटा चक्षु निकट को हाथ गले यह आपे आपे बंद हो जाए यह क्यों शिक्षण तत्व सह संपर्कित एटा जीव पिला माने सापेक्ष प्रतिवर्त पिला माने सापेक्ष प्रतिवर्त शिक्षण तत्व सह संपर्कित। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही आलोचना माध्यम शिक्षण यह केउं स्तर रे शिक्षार्थी अत्यंत उपयोगी पिला माने आलोचना माध्यम शिक्षण देवा तो एटा केउं स्तर शिक्षार्थी अत्यंत उपयोगी होता है प्राथमिक ना प्राक प्राथमिक ना उच्च प्राथमिक ना माध्यमिक पिला माने एटा इजो पिला माने उच्च प्राथमिक मन रखिए उच्च प्राथमिक स्तर शिक्षार्थी अत्यंत आवश्यक होता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखिबा केउटी शिक्षण रे पारदर्शिता हासिल पाई परिवर्तनीय उपादान तो भितर पिला माने कोडा गोटे शिक्षण रे पारदर्शिता हासिल पाई परिवर्तनीय उपादान पिला माने गुणात्मक शिक्षादान ना शिक्षार्थीर वृद्धि ना शिक्षण पाई मिलुथिबा समय ना शिक्षकर व्यक्तित्व पिला माने एडा इजो पिला माने गुणात्मक शिक्षादान मन रखिबे गुणात्मक शिक्षादान शिक्षण रे पारदर्शिता हासिल पाई परिवर्तनीय उपादान होइताय। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखिबा केउं प्रक्रिया रे ज्ञान विकसित हुए पिला माने केउं प्रक्रिया रे ज्ञान विकसित हुए धारावाहिक रे ना जैविक ना शैक्षिक ना मनस्तात्विक पिला माने कोडाब मन रखिबे मनस्तात्विक पिला माने मनस्तात्विक प्रक्रिया रे ज्ञान विकसित हुए। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखिबा केउं समय को आद्य परिणत अवस्था कहबा केउं समय को आद्य परिणत अवस्था बोली कहबा पिला माने 40 रु 60 वर्ष को ना 6 रु 12 वर्ष को ना 18 रु
40 ବର୍ଷକୁ ନା 60 ବର୍ଷରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତକୁ ପିଲାମାନେ କେଉଁ ସମୟକୁ କହିବା ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବେ 18ରୁ 40 ମନେ ରଖିବେ 18ରୁ 40 ସମୟକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ଆଦ୍ୟ ପରିଣତ ଅବସ୍ଥା ବୋଲି କହିଥାଉ 18ରୁ 40 ବର୍ଷକୁ ମନେ ରଖିବେ। ଆଉ 40ରୁ 60 ବର୍ଷକୁ ପିଲାମାନେ ତାକୁ କହିଥାଉ ପରିଣତ ଅବସ୍ଥା କହିଥାଉ 40ରୁ 60 ବର୍ଷ କହିବା ପିଲାମାନେ ପରିଣତ ଅବସ୍ଥା କହିବା। ଆଉ 6ରୁ 12 ବର୍ଷ ତାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ପ୍ରାନ୍ତ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା କହିବା ପିଲାମାନେ। ଆଉ 60 ବର୍ଷରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟାବସ୍ଥା ବୋଲି କହିଥାଉ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଅବସ୍ଥା କହିବା ମନେ ରଖିବେ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ପିଲାମାନେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ଏକ ଆବେଗ ଅଟେ। ତ ଭିତରୁ ପିଲାମାନେ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଆବେଗ ପିଲାମାନେ ଆନନ୍ଦ ନା କସରତ ନା ପରୀକ୍ଷଣ ନା ଖେଳ ପିଲାମାନେ କେଉଁଟା ଏ ଭିତରୁ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବେ ଆନନ୍ଦ ନା ଆନନ୍ଦ। ତ ଆନନ୍ଦ ହେଇଗଲା ସୁଖ ହେଇଗଲା ଦୁଃଖ ହେଇଗଲା ସ୍ନେହ ହେଇଗଲା ପିଲାମାନେ କ୍ରୋଧ ହେଇଗଲା ବିରକ୍ତି ଈର୍ଷା ଏସବୁ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆବେଗ ପିଲାମାନେ। ତ ଆନନ୍ଦ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଆବେଗ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି କେତେ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଶିଶୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଭାଷା ଶିକ୍ଷା କରିଥାଏ। କେତେ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଜଣେ ଶିଶୁଟି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଭାଷା ଶିକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ କରିଥାଏ ପିଲାମାନେ 2ରୁ 3 ବର୍ଷ ନା 3ରୁ 4 ବର୍ଷ ନା 2ରୁ 4 ବର୍ଷ ନା 3ରୁ 5 ବର୍ଷ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବେ 2ରୁ 4 ବର୍ଷ ପିଲାମାନେ 2ରୁ 4 ବର୍ଷ ବୟସ ବେଳକୁ ଶିଶୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଭାଷା ଶିକ୍ଷା କରିଥାଏ ମନେ ରଖିବେ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଖେଳ ହେଉଛି ବାହ୍ୟ ନୀତି ନିୟମ ନ ମାନି କେତେକ ସ୍ଥିର କରିଥିବା ନୀତି ନିୟମରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ନିଜ ଆନନ୍ଦ ପାଇଁ କରିଥାଏ ଏକଥା କିଏ କହିଥିଲେ ପିଲାମାନେ। ଖେଳ ହେଉଛି ବାହ୍ୟ ନୀତି ନିୟମ ନ ମାନି କେତେକ ସ୍ଥିର କରିଥିବା ନୀତି ନିୟମରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ନିଜ ଆନନ୍ଦ ପାଇଁ କରିଥାଏ ଏକଥା କିଏ କହିଥିଲେ। କିଏ କହିଥିଲେ ପିଲାମାନେ ହରଲକ୍ କହିଥିଲେ ନା ପିଆଜେ କହିଥିଲେ ନା ବେଟଲହେମ୍ କହିଥିଲେ ନା ପାଭଲଭ୍ କହିଥିଲେ ପିଲାମାନେ କିଏ କହିଥିଲେ ମନେ ରଖିବେ ବେଟଲହେମ୍ କହିଥିଲେ ପିଲାମାନେ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷଣକୁ ଆମେ ମନେ ରଖିପାରିବା ବହୁତ ଦିନ ମନେ ରଖିପାରିବା ଏବଂ ପୂର୍ବ ପଠିତ ବିଷୟକୁ ଉପସ୍ଥାପିତ ହେଲେ ଚିହ୍ନିବା ଏହିସବୁ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କହିବା ଆମେ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଆମେ ମନେ ରଖିପାରିବା। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ତାକୁ କ'ଣ କହିବା ପିଲାମାନେ ତାକୁ ବିସ୍ମରଣ କହିବା ନା ସ୍ମରଣ କହିବା ନା ଅଭିଜ୍ଞତା କହିବା ନା ଅନୁଭବ କହିବା ପିଲାମାନେ ସ୍ମରଣ କହିବା ନା ସ୍ମରଣ କହିବା। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ବୃଦ୍ଧି ଓ ବିକାଶ ଉଭୟ ଶିଶୁକୁ ଏକା ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି ପିଲାମାନେ କେଉଁ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ବୃଦ୍ଧି ଓ ବିକାଶ ଉଭୟ ଶିଶୁକୁ ଏକା ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି ଫ୍ରାଙ୍କ ନା ହରଲକ୍ ନା ଗାଲ୍ଟନ୍ ନା ଗେସେଲ୍ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବେ ଗେସେଲ୍ ପିଲାମାନେ ଗେସେଲ୍। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ମନେ ରଖିବେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପିଲାମାନେ ଶିଖିବା ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ସୁସ୍ଥ ଥିବା ଦରକାର ଏହି ଶିକ୍ଷଣର କେଉଁ ତତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ ଆଧାରିତ ପିଲାମାନେ ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ନା ସାପେକ୍ଷ ପ୍ରତିବର୍ତ୍ତ ନା ଅନୁବନ୍ଧ ନା ପ୍ରଯତ୍ନ ପ୍ରମାଦ ପିଲାମାନେ ଶିଖିବା ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ସୁସ୍ଥ ଥିବା ଦରକାର ଏହା ଶିକ୍ଷଣ କେଉଁ ତତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ ଆଧାରିତ ମନେ ରଖିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ପ୍ରଯତ୍ନ ପ୍ରମାଦ ତତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପିଲାମାନେ ଦୌଡ଼ିବା ପହଁରିବା ଲେଖିବା ଇତ୍ୟାଦି ଦ୍ୱାରା କି ପ୍ରକାର ବିକାଶ ସାଧିତ ହୁଏ ପିଲାମାନେ ଦୌଡ଼ିବା ପହଁରିବା ଲେଖିବା ଏହା ଦ୍ୱାରା କି ପ୍ରକାର ବିକାଶ ସାଧିତ ହୁଏ ସାମାଜିକ ନା ପେଶୀୟ ନା ଆବେଗିକ ନା ମାନସିକ ପିଲାମାନେ କେଉଁଟା ହେବ ମନେ ରଖିବେ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ପେଶୀୟ କୌଶଳ ମନେ ରଖିବେ ପେଶୀୟ ପ୍ରକାରର ବିକାଶ ସାଧିତ ହୁଏ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପିଲାମାନେ କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଧାରଣା ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ହୁଏ ନାହିଁ କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଧାରଣା ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ହୁଏ ନାହିଁ ପିଲାମାନେ ପରୀକ୍ଷଣରେ ନା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣରେ ନା ମୁଖସ୍ଥୀକରଣରେ ନା ଅର୍ଥ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶିକ୍ଷଣରେ ପିଲାମାନେ କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ମନେ ରଖିବେ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ମୁଖସ୍ଥୀକରଣରେ ମୁଖସ୍ଥୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଧାରଣା ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ହୁଏ ନାହିଁ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ଶିକ୍ଷାଦାନକୁ ସରସ ସୁନ୍ଦର ଓ ଫଳପ୍ରଦ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼େ ପିଲାମାନେ ଶିକ୍ଷାଦାନକୁ ସରସ ସୁନ୍ଦର ଓ ଫଳପ୍ରଦ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼େ ସୂଚନା ନା ଶ୍ରେଣୀ ପରିଚାଳନା ନା ଉପକରଣ ନା ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ସମ୍ପର୍କ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବେ ଉପକରଣ ପିଲାମାନେ ଶିକ୍ଷାଦାନକୁ ସରସ ସୁନ୍ଦର ଓ ଫଳପ୍ରଦ କରିବାକୁ ହେଲେ ଉପକରଣର ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ବିଶ୍ଳେଷଣ ଠିକ୍ ବିପରୀତ କାର୍ଯ୍ୟଟି କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଠିକ୍ ବିପରୀତ କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ହେବ ବିଶ୍ଳେଷଣର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହେବ ସଂଶ୍ଳେଷଣ ନା
संश्लेषण पिला माने तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखिबा केउ साधन व्यवहार करिबा द्वारा उपस्थित व्यवहार एक तुलनात्मक मान निर्धारण कर जाय परिबो नाही। निर्धारण मापक ना जांच तालिका ना घटनावली विवरणी ना पर्यवेक्षण फर्द पिला माने मन रखिबे एडा इजिबो जांच तालिका पिला माने जांच तालिका मान निर्धारण करा जाय परिबो नाही। ऑप्शन नंबर सी बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखिबा शिक्षार्थी माननको निर्दिष्ट शिक्षण दुर्बलता जानिबा पई केउ परीक्षा करा जाय पिला माने वार्षिक परीक्षा करा जाय ना एकक परीक्षा करा जाय ना क्रमोन्नति परीक्षा करा जाय ना निदानात्मक परीक्षा करा जाय पिला माने मन रखिबे एडा निदानात्मक परीक्षा करा जाय पिला माने शिक्षार्थी मानको निर्दिष्ट शिक्षण दुर्बलता जानिबा पई निदानात्मक परीक्षा करा जायते। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखिबा केउटी वस्तुनिष्ठ प्रश्न नुहे पिला माने तो भितरु पिला माने कोडा उठे वस्तुनिष्ठ प्रश्न नुहे समायन प्रश्न ना मेळक प्रश्न ना बहु विकल्प प्रश्न ना मुक्त उत्तरमूलक प्रश्न कोडा नुहे पिला माने मन रखिबे मुक्त उत्तरमूलक प्रश्न नुहे पिला माने एडा इजिबो दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्न तो मुक्त उत्तरमूलक प्रश्न का कहिबा जेउ प्रश्न रखी अनेक उत्तर आस्तुबो ताका हम कहि थाउ मुक्त उत्तरमूलक प्रश्न बोली कहि थाउ तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखिबा शिक्षार्थी मानक निर्दिष्ट शिक्षण दुर्बलता को केउ मूल्यांकन द्वारा करा जाय पिला माने शिक्षार्थी मानक निर्दिष्ट शिक्षण दुर्बलता केउ मूल्यांकन द्वारा करा जाय मन रखिबे एडा इजिबो पिला माने नैदानिक मूल्यांकन द्वारा करा जाय ऑप्शन नंबर सी इजिबो राइट आंसर। नेक्स्ट देखिबा केउटी मनोभाव नुहे पिला माने तो भितरु पिला माने कोडा गुटे मनोभाव नुहे जानतब ना मानसिक ना सामाजिक ना व्यक्तिगत पिला माने मन रखिबे व्यक्तिगत पिला माने व्यक्तिगत मनोभाव नुहे तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखिबा जेउ शिक्षार्थी निजर साधारणतः सहपाठी ठारू शारीरिक मानसिक सामाजिक आवेगिक बा शैक्षिक दृष्टिकोण पृथकता को केउ गोष्ठी शिक्षार्थी कह जाए पिला माने कोडा राइट आंसर मन रखिबे स्वतंत्र आवश्यकता विशिष्ट शिक्षार्थी कह जाए मन रखिबे। शिशु एक कमल चारा गछ सदृश यह कहार मत पिला माने शिशु एक कमल चारा गछ सदृश यह कहार मत कहार पिला माने एटा होची प्रोभेलनकर मन रखे प्रोभेल ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखिबा जड़े व्यक्ति बुद्धियांक 130 हेले तो तो मान भर कौटा ठीक हे पिला माने कौटा हम राइट आंसर कौटा हम पिला माने राइट आंसर इज पिला माने ऑप्शन नंबर ए मानसिक बयस ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर मन रखिए। नेक्स्ट देखिबा उभय पाठ्यक्रम और स्वपाठ्यक्रम भित्तिक गुणावली परिमापन निमंते केउ मूल्यांकन पद्धति केउ मूल्यांकन पद्धति फलप्रद अटे पिला माने गठनमूलक ना निदानात्मक ना संव्यापक ना समापन पिला माने एटा जो पिला संव्यापक मूल्यांकन पद्धति फलप्रद अटे। नेक्स्ट देखिबा तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही पिला माने केउ मनस्तत्वविद जो पशु उपर परीक्षा करी निजर शिक्षण पद्धति आविष्कार करथिले तार ठीक जोड़ी केउटी तो भितर कोडा केउ जोड़ी ठीक अछि पिला माने कहेलर सिंपांजी तो यहाँ ठीक अच्छे पिला माने कहेलर सिंपांजी को नहीं परीक्षा करथिले मन रखिबे तो थर्नडाइक क्या नहीं परीक्षा करथिले पिला माने बिराड़ी और मूषा को नहीं मन रखिबे थर्नडाइक बिराड़ी को आउ मूषा को नहीं परीक्षा करथिले आ पावलव होची पिला माने गोटे कुकुर को नहीं परीक्षा करथिले पावलव गोटे कुकुर को नहीं परीक्षा करथिले आ स्किनर होची गोटे मूषा को नहीं परीक्षा करथिले मन रखिबे तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर तो ये जोड़ी ठीक अच्छे। नेक्स्ट देखिबा तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही पिला माने सृजनशील शिक्षार्थी को चिन्हिबा पई शिक्षक केउ प्रकार प्रश्न पचारिबा आवश्यक पिला माने सृजनशील चिंतन चिन्हिबा पई शिक्षार्थी को चिन्हिबा पई शिक्षक केउ प्रकार प्रश्न पचारिबा आवश्यक विक्षिप्त चिंतन ना निदानात्मक ना केंद्राभिमुखी चिंतन ना क्रियाकलाप भित्तिक पिला माने मन रखिबे ऑप्शन नंबर ए विक्षिप्त चिंतन मूलक प्रश्न पचारिबा आवश्यक ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखिबा पिला माने आम राज्यर केउ संस्था प्राथमिक स्तर पई पाठ्य खसड़ा प्रस्तुत करिथाय पिला माने आम राज्यर केउ संस्था प्राथमिक स्तर पई पाठ्य खसड़ा प्रस्तुत करिथाय ओपेपा ना TE&SCRT ना NCTE ना ELTI पिला माने कोडा राइट आंसर भितरु पिला माने राइट आंसर कोडा हम मन रखिबे राइट आंसर इज पिला माने ऑप्शन नंबर बी TE&SCRT पिला माने मन रखिबे तो TE&SCRT रो फुल फॉर्म कोन हो पिला माने मन रखिबे टीचर एजुकेशन स्टेट काउंसिल फॉर
एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग हो मन रखिए। तो यही अनुष्ठान आम भुवनेश्वर में अवस्थित या राज्य थिबा विभिन्न शिक्षक और शिक्षा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान गुड़ी को परिचालना करें मन रखिए। तो TE&SCERT यही संस्था हूँ पाने प्राथमिक स्तर पर पाठ्यखसड़ा प्रस्तुत करें मन रखिए। तो अपेपार फुल फॉर्म कौन हम पाने अपेपार मन रखिए ओडिशा प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम एंड अथॉरिटी पाने ओडिशा प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम एंड अथॉरिटी यही कार्यालय आम ओडिशा रे भुवनेश्वर ही अच्छी मन रखिए। यह प्राथमिक गुणात्मक शिक्षा गुणात्मक शिक्षा प्रदान पर विभिन्न कार्यक्रम व्यवस्था करें मन रखिए। तो NCT कौन पाने एनसीटी रो पूरा नाम कौन हम मन रखिए नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन हम पाने नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन हम यही परिषद नुआदिल्ली ठारे अवस्थित मन रखिए। यह भारत वर्षर विभिन्न शिक्षक शिक्षा प्रशिक्षण अनुष्ठान गुड़ी को स्वीकृति प्रदान करें मन रखिए। तो ELTI रो फुल फॉर्म कौन हम मन रखिए ELTI रो फुल फॉर्म ये पाने इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हम मन रखिए इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो यही अनुष्ठान इंग्राजी शिक्षार प्रसार पर विभिन्न कार्यक्रम हाथ को नहीं था मन रखिए। तो राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर बी पाने। नेक्स्ट देखिबा केउटी शिशुर शारीरिक अभिवृद्धि को सूचाऊँच पाने। तो भितर पाने कोटा गोटे शिशुर शारीरिक अभिवृद्धि को सूचाऊँच कोटा राइट आंसर पाने नकारात्मक ना परिमाणात्मक ना गुणात्मक ना सकारात्मक पाने मन रखिए। राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर बी परिमाणात्मक पाने परिमाणात्मक शिशुर शारीरिक अभिवृद्धि को सूचाऊँच राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिबा व्यक्तिर निजर भूल ही शिखे यह केउ शिक्षण तत्व उपर आधारित व्यक्तिर निजर भूल ही शिखे यह केउ शिक्षण तत्व उपर आधारित यांत्रिक अनुबंध ना अंतर्दृष्टि ना प्रयत्न प्रमाद ना सापेक्ष प्रतिवर्त पाने कोटा राइट आंसर राइट आंसर हो पाने ऑप्शन नंबर ए यांत्रिक अनुबंध पाने तत्व उपर आधारित मन रखिए। तो यांत्रिक अनुबंध क्यों मतवाद प्रतिष्ठा करते मन रखिए पाने BF स्किनर पाने मोस्ट इंपोर्टाट यांत्रिक अनुबंध क्यों मतवाद प्रतिष्ठा करते ना BF स्किनर करते मन रखिए। आउ अंतर्दृष्टि को मन रखिए अंतर्दृष्टि को क्यों माने प्रतिष्ठा करते मन रखिए 4 जन व्यक्ति पाने मन रखिए कफका कोहेलर भुएरदिमार लुइन यही 4 जन व्यक्ति अंतर्दृष्टि को प्रतिष्ठा करते। आउ प्रयत्न प्रमादर प्रवर्तक किए प्रयत्न प्रमादर प्रवर्तक किए पाने मन रखिए थर्नडाइक पाने। आउ सापेक्ष प्रतिवर्तर क्यों मतवाद प्रतिष्ठा करते सापेक्ष प्रतिवर्त को मन रखिए पावलोव करते। तो राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर ए पाने। नेक्स्ट देखिपा क्यों तथ्यटी ठीक नुहे। तो भितर पाने क्यों तथ्यटी ठीक नुहे पाने ऑप्शन ए देछि अभिवृद्धि एक जैविक प्रक्रिया देछि बी देछि विकास एक परिमाणात्मक प्रक्रिया देछि सी देछि पाने शिक्षा एक लक्ष्याभिमुखी प्रक्रिया डी देछि शिक्षण एक आचरणगत परिवर्तन प्रक्रिया। तो राइट आंसर कोटा हम मन रखिए राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर बी विकास एक परिमाणात्मक प्रक्रिया। तो यही तथ्यटी ठीक नुहे पाने विकास होउछि पाने गोटे गुणात्मक प्रक्रिया मन रखिए। तो राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिबा बहु विकल्प प्रश्न क्षेत्र में क्यों तथ्यटी ठीक नुहे। तो भितर पाने कोटा गोटे बहु विकल्प प्रश्न क्षेत्र में एमान ठारू भिन्न अच्छी पाने ऑप्शन ए देछि अनभिज्ञ शिक्षक मध्य सहजरे प्रश्न प्रस्तुत करि पारंती ना समस्त विकल्प उत्तर संभव मन हुए ना कंप्यूटर माध्यम निर्भुल और द्रुत मूल्यांकन हो पारे ना विकल्प मान मध्य मात्र गोटे ठीक उत्तर अटे। तो भितर कोटा हम राइट आंसर मन रखिए राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर ए पाने अनभिज्ञ शिक्षक मध्य सहजरे प्रश्न प्रस्तुत करि पारंती एटा किंतु बहु विकल्प प्रश्न क्षेत्र में भिन्न अच्छी पाने ठीक नुहे मन रखिए। तो राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही पाने शिक्षार्थी मानकर शैक्षिक दोष दुर्बलता केउ प्रकार मूल्यांकन द्वारा निरूपण करा जाय थाई पिला माने व्यवस्थान ना समाप्ति सूचक ना निरवच्छिन्न ना नैदानिक पिला माने कोटा राइट आंसर भितर पिला माने
राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर डी नैदानिक मन रखिए। नेक्स्ट देखिबा तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही पिलामाने जड़े छात्रर प्रकृत बयस 7 वर्ष एवं मानसिक बयस मध्य 7 वर्ष हेले छात्रटी केउं श्रेणीर अंतर्भुक्त हम पिलामाने सामान्य बुद्धि संपन्न ना साधारण बुद्धि संपन्न ना बेसी बुद्धि संपन्न ना असाधारण बुद्धि संपन्न हम पिलामाने मन रखिए साधारण बुद्धि संपन्न हम मन रखिए जड़े छात्रर प्रकृत बयस 7 वर्ष एवं मानसिक बयस मध्य 7 वर्ष तो यहाँ हो साधारण बुद्धि संपन्न श्रेणी में अंतर्भुक्त हम तो राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर बी पिलामाने। नेक्स्ट देखिबा सूक्ष्म तंतुचालना दृष्टिकोण केउंटी अन्य तीनोटी ठारू भिन्न पिलामाने सूक्ष्म तंतुचालना दृष्टिकोण केउंटी अन्य तीनोटी ठारू भिन्न अछि बिंदु संयोगीकरण ना श्रुत लिखन ना हस्ताक्षर लिखन ना फल व पनीपरिबा पृथकीकरण हम कौटा हम राइट आंसर भितर पिलामाने राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर ए बिंदु संयोगीकरण पिलामाने मन रखिए तो राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिबा प्राक प्राथमिक शिक्षा क्षेत्र में एक समय अक्षर लेखिबा और बड़ पाटी पढ़िबा उपरे गुरुत्व दि जाए यह केउं शिक्षण तत्व उपरे आधारित प्रयत्न प्रमाद ना अनुबंध ना अंतर्दृष्टि ना अनुकरण पिलामाने कौटा हम राइट आंसर राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर बी अनुबंध मन रखिए अनुबंध शिक्षण तत्व उपरे आधारित तो राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर बी पिलामाने। तो नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही प्रश्नपत्र नक्शा प्रस्तुति समय निम्नोक्त मध्यरु काहाकू विचार को निया जाई नथाय पिलामाने तो भितर काहाकू निया जाई नथाय प्रसंग को ना शैक्षिक उद्देश्य को ना प्रश्नर प्रकार भेद को ना शिक्षादान समय को पिलामाने कौटा हम राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर डी शिक्षादान समय को निया जाई नथाय मन रखिए राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिबा मनोविज्ञान होउची डैश मनोविज्ञान होउची डैश पिलामाने आत्मा संपर्कीय विज्ञान ना मन संपर्कीय विज्ञान ना चेतना संपर्कीय विज्ञान ना आचरण संपर्कीय विज्ञान पिलामाने मन रखिए एडा हो पिलामाने आचरण संपर्कीय विज्ञान हम आचरण संपर्कीय विज्ञान। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही केउंटी अभिप्रेरणार एक उपादान नुहे तो भितर पिलामाने कौटा गोटे अभिप्रेरणार एक उपादान नुहे पिलामाने पुरस्कार ना प्रोत्साहन ना प्रशंसा ना अभ्यासीकरण कौटा हम राइट आंसर मन रखिए अभ्यासीकरण पिलामाने अभ्यासीकरण किंतु अभिप्रेरणार एक उपादान नुहे तो पुरस्कार हो गला प्रोत्साहन हो गला प्रशंसा हो गला सब हूँ अभिप्रेरणार एक उपादान किंतु अभ्यासीकरण नुहे पिलामाने। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही 2 ରୁ 6 वर्ष पर्यंत अवस्था को कौन कहुए 2 ରୁ 6 वर्ष बयस पर्यंत को कौन कहवा पिलामाने आद्य बाल्यावस्था कहवा ना शैशव अवस्था कहवा ना प्रांत बाल्यावस्था कहवा ना प्राक कैशोर अवस्था कहवा पिलामाने मन रखिए आद्य बाल्यावस्था बोली कहवा मन रखिए शैशव अवस्था हो पिलामाने 2 ରୁ 6 जन्म 2 वर्ष पिलामाने प्रांत बाल्यावस्था हो 6 ରୁ 12 वर्ष आ प्राक कैशोर अवस्था हो 10 ରୁ 14 वर्ष मन रखिए। नेक्स्ट देखिबा केउं पद्धति द्वारा मुख्यतः शिक्षक शिक्षार्थी मानकर गोष्ठीगत आचरण अध्ययन करिथांती केउं पद्धति द्वारा मुख्यतः शिक्षक शिक्षार्थी मानकर गोष्ठीगत आचरण अध्ययन करिथांती पिलामाने साक्षात्कार ना स्वपरीक्षण ना व्यक्ति अध्ययन ना पर्यवेक्षण पिलामाने मन रखिए पर्यवेक्षण पिलामाने पर्यवेक्षण पद्धति द्वारा शिक्षक शिक्षार्थी मानकर गोष्ठीगत आचरण अध्ययन करिथांती मन रखिए। नेक्स्ट देखिबा केउंटी आवेग को सूचाई नहीं तो भितर पिलाने कौटा गोटे आवेग नुहे पिलामाने आनंद ना दुख ना कौतूहल ना सहिष्णुता पिलामाने कौटा नुहे मन रखिए सहिष्णुता नुहे पिलामाने। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही शिशु निजे न खेले अन्यर खेल देखी आनंद उपभोग करने को केउं प्रकार क्रीड़ा कहुए पिलामाने शिशु निजे न खेले अन्यर खेल देखी आनंद उपभोग करने को केउं प्रकार क्रीड़ा कहवा सक्रिय ना मुक्त ना निष्क्रिय ना नियंत्रित क्रीड़ा कहवा पिलामाने कौटा हम राइट आंसर मन रखिए राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर सी हो राइट आंसर निष्क्रिय क्रीड़ा कहवा मन रखिए आ सक्रिय क्रीड़ा क्या कहुए पिलामाने मन रखिए जो
ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ନିଜେ କରି ସେଥିରୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଆନନ୍ଦ ପାଏ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ସକ୍ରିୟ କ୍ରୀଡ଼ା ବୋଲି କହିବା। ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ନିଜେ କରି ସେଥିରୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଆନନ୍ଦ ପାଏ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ସକ୍ରିୟ କ୍ରୀଡ଼ା ବୋଲି କହିବା। ଆଉ ମୁକ୍ତ କ୍ରୀଡ଼ା କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ମୁକ୍ତ କ୍ରୀଡ଼ା ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ କ୍ରୀଡ଼ାରେ କି କିଛି ନୀତି ନିୟମ ନଥାଏ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ମୁକ୍ତ କ୍ରୀଡ଼ା ବୋଲି କହିବା। ଆଉ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କ୍ରୀଡ଼ା କ'ଣ? ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କ୍ରୀଡ଼ା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ କ୍ରୀଡ଼ାରେ କି ଶିଶୁ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରେ ନାହିଁ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କ୍ରୀଡ଼ା ବୋଲି କହିବା। ମନେ ରଖିବେ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶର ଉପାଦାନ ନୁହେଁ? ତ ଭିତରୁ ପିଲାମାନେ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶର ଉପାଦାନ ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ? କେଉଁଟା ନୁହେଁ? ମନେ ରଖିବେ ସହନ ଶକ୍ତି ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ମନର ବିଶ୍ଳେଷଣାତ୍ମକ ଓ ସଂଶ୍ଳେଷଣାତ୍ମକ ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ବୁଦ୍ଧି କୁହାଯାଏ। ଏହାର ପ୍ରବକ୍ତା କିଏ ପିଲାମାନେ? କିଏ? ସ୍ପିୟରମ୍ୟାନ୍ ନା ଜିନ୍ ପିଆଜେ ନା ଗାଲ୍ଟନ୍ ନା ଟରମାନ ପିଲାମାନେ? କିଏ? ମନେ ରଖିବେ ସ୍ପିୟରମ୍ୟାନ୍ ପିଲାମାନେ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୋଷ୍ଠୀ ଶ୍ରେଣୀ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ପିଲାମାନେ? କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୋଷ୍ଠୀ ଶ୍ରେଣୀ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି? ମନ୍ଥର ନା ଅନଗ୍ରସର ନା ସାଧାରଣ ନା ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ପିଲାମାନେ? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ମନେ ରଖିବେ ସାଧାରଣ ପିଲାମାନେ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ପାଠ୍ୟୋପକରଣ ବ୍ୟବହାରର ଏକ ଉପଯୋଗିତା ନୁହେଁ? ତ ଭିତରୁ ପିଲାମାନେ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ପାଠ୍ୟୋପକରଣର ବ୍ୟବହାରର ଏକ ଉପଯୋଗିତା ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ବିଷୟଗତ ଜ୍ଞାନ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ନା ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସହଜ କରିବା ନା ଶିଶୁର ପାଠ୍ୟ ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ନା ପାଠ୍ୟ ବସ୍ତୁ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବାସ୍ତବ ଜ୍ଞାନ ଦେବା? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ବିଷୟଗତ ଜ୍ଞାନ ବୃଦ୍ଧି କରିବା। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ପାଠ୍ୟୋପକରଣର ବ୍ୟବହାରର ଏକ ଉପଯୋଗିତା ନୁହେଁ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ଦୃଶ୍ୟ ଶ୍ରାବ୍ୟ ଉପକରଣର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା କେଉଁଟି ସାଧିତ ହୁଏ ପିଲାମାନେ? ଦୃଶ୍ୟ ଶ୍ରାବ୍ୟ ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା କେଉଁଟି ସାଧିତ ହୋଇଥାଏ? କେଉଁଟି? ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ଶାଣିତ ହୁଏ ନା ଦେଖି ଶୁଣି ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ସ୍ଥାପନ ହୁଏ ନା ଶ୍ରବଣ ଶକ୍ତି ଶାଣିତ ହୁଏ ନା ଉଭୟ ଦୃଷ୍ଟି ଓ ଶ୍ରବଣ ଶକ୍ତି ଶାଣିତ ହୁଏ ପିଲାମାନେ? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ମନେ ରଖିବେ ଦେଖି ଶୁଣି ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ସ୍ଥାପନ ହୁଏ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପିଲାମାନେ କେଉଁଟି ପାରଦର୍ଶିତା ଶିକ୍ଷଣର ଏକ ଉପାଦାନ ନୁହେଁ? ତ ଭିତରୁ ପିଲାମାନେ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ପାରଦର୍ଶିତା ଶିକ୍ଷଣର ଏକ ଉପାଦାନ ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ? କେଉଁଟା ନୁହେଁ? ବିକଳ୍ପ ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ଉପରେ ବ୍ୟବହାର ନା ବିକଳ୍ପ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପଦ୍ଧତି ନା ଶିଶୁ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ନା ଦଳଗତ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପିଲାମାନେ? ତ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ପାରଦର୍ଶିତା ଶିକ୍ଷଣର ଏକ ଉପାଦାନ ନୁହେଁ? କେଉଁଟା ନୁହେଁ? ମନେ ରଖିବେ ଦଳଗତ ଶିକ୍ଷାଦାନ ନୁହେଁ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଜଣେ ଛାତ୍ର ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ କଲାବେଳେ ଗୋଟିଏ ଗଣିତ ପ୍ରଶ୍ନ ଠିକ୍ ସମାଧାନ କରି ବେଶ ଆନନ୍ଦ ପାଇଲା ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କଲା। ଏହା ଶିକ୍ଷଣର କେଉଁ ନିୟମ ଉପରେ ଆଧାରିତ ପିଲାମାନେ? କେଉଁ ନିୟମ ଉପରେ ଆଧାରିତ? ମନେ ରଖିବେ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଫଳାଫଳ ଆଧାର ଉପରେ ଆଧାରିତ। ମନେ ରଖିବେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି କେଉଁଟି ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ସମ୍ବ୍ୟାପକ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଦ୍ୱାରା ପରିମାପ କରାଯାଇଥାଏ? କେଉଁଟି ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ସମ୍ବ୍ୟାପକ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଦ୍ୱାରା ପରିମାପ କରାଯାଇଥାଏ ପିଲାମାନେ? ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ ନା ସୃଜନ ଶକ୍ତିର ବିକାଶ ନା ଅଭିଜ୍ଞତାର ବିକାଶ ନା କେନ୍ଦ୍ରାପସାରୀ ଚିନ୍ତନର ବିକାଶ ପିଲାମାନେ? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି କେନ୍ଦ୍ରାପସାରୀ ଚିନ୍ତନ ବିକାଶ। ମନେ ରଖିବେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ଜଣେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ବର୍ତ୍ତମାନର ଶୈକ୍ଷିକ ସଫଳତାରୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ତା'ର ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦକ୍ଷତା ଓ ସଫଳତା ଆକଳନ କରିବା ନିମନ୍ତେ କେଉଁ ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଥାଏ ପିଲାମାନେ? ଅଭିଯୋଗ୍ୟତା ପରୀକ୍ଷଣ ନା କୃତି ପରୀକ୍ଷଣ ନା ଏକକ ପରୀକ୍ଷଣ ନା ମନୋବୃତ୍ତି ପରୀକ୍ଷଣ ପିଲାମାନେ? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ମନେ ରଖିବେ ଅଭିଯୋଗ୍ୟତା ପରୀକ୍ଷଣ ପିଲାମାନେ। ଅଭିଯୋଗ୍ୟତା ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି କେଉଁଟି ଏକ ମାତ୍ରା ସୂଚକ ପାଠ୍ୟୋପକରଣ ଅଟେ ପିଲାମାନେ? ତ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ମାତ୍ରା ସୂଚକର ପାଠ୍ୟ ଉପକରଣ ଅଟେ? କଳାପଟା ନା ପ୍ରଦର୍ଶନ ବୋର୍ଡ଼ ନା ସ୍ଥିର ଛବି ନା ପ୍ରତିରୂପ ପିଲାମାନେ? ମନେ ରଖିବେ ପ୍ରତିରୂପ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ମାତ୍ରା ସୂଚକର ଉପକରଣ। ମନେ ରଖିବେ। ତ କଳାପଟା ଆଉ ପ୍ରଦର୍ଶନ ବୋର୍ଡ଼ ଏଇଟା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ପ୍ରଦର୍ଶନ ବୋର୍ଡ଼ ପିଲାମାନେ କଳାପଟା ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଦର୍ଶନ ବୋର୍ଡ଼। ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ପିଲାମାନେ ପ୍ରଦର୍ଶନ ବୋର୍ଡ଼? ମନେ ରଖିବେ କଳାପଟା ହେଇଗଲା ସମ୍ବାଦ ପରିବେଷଣ ପଟ୍ଟା ଆଉ ଫ୍ଲାନେଲ୍ ପଟ୍ଟା। ଏ ତିନୋଟି ହେଉଛି ପ୍ରଦର୍ଶନ ବୋର୍ଡ଼। ଆଉ ସ୍ଥିର ଛବି କ'ଣ ପିଲାମାନେ?
ସ୍ଥିର ଛବି ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଦୃଶ୍ୟ ଉପକରଣ ମନେ ରଖିବେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ କେଉଁ ଉପାୟ ଦ୍ୱାରା ଅଭିଜ୍ଞତା ଅର୍ଜନ କରିଥାନ୍ତି? ବାସ୍ତବ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଦ୍ୱାରା ନା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣି ନା ଅନୁକରଣ ନା କାଳ୍ପନିକ ଚିନ୍ତନ ପିଲାମାନେ କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ମନେ ରଖିବେ ବାସ୍ତବ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଦ୍ୱାରା ଅଭିଜ୍ଞତା ଅର୍ଜନ କରିଥାନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି କେଉଁଟି କାର୍ଯ୍ୟ ପଦ୍ଧତି ଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷଣର ଏକ ଉପାଦାନ ନୁହେଁ? ତ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷଣର ଏକ ଉପାଦାନ ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ ଅର୍ଥବୋଧକ ଶିକ୍ଷଣ ନା ଅପେକ୍ଷାକୃତ ସ୍ଥାୟୀ ଶିକ୍ଷଣ ନା ଶିକ୍ଷକ ଖୁବ୍ ସକ୍ରିୟ ନା ଆନନ୍ଦଦାୟୀ ଶିକ୍ଷଣ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବେ ଶିକ୍ଷକ ଖୁବ୍ ସକ୍ରିୟ ଏଇଟା କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟ ପଦ୍ଧତି ଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷଣର ଏକ ଉପାଦାନ ନୁହେଁ ମନେ ରଖିବେ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପିଲାମାନେ କେଉଁଟି ବହୁଶ୍ରେଣୀୟ ଶିକ୍ଷାଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଏକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ନୁହେଁ? ତ ଭିତରୁ ପିଲାମାନେ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ବହୁଶ୍ରେଣୀୟ ଶିକ୍ଷାଦାନର ଏକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଏକ ସମୟରେ ଏକାଧିକ ଶ୍ରେଣୀରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରନ୍ତି। ବିରେ ଦେଇଛି ଶିକ୍ଷକ ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ଦେଇ ଅନ୍ୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରନ୍ତି। ସି ଦେଇଛି ଶିକ୍ଷକ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରନ୍ତି। ଡିରେ ଦେଇଛି ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀରେ ମନିଟର ଦ୍ୱାରା ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରନ୍ତି। କେଉଁଟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ମନେ ରଖିବେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ପିଲାମାନେ ଶିକ୍ଷକ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରନ୍ତି ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ବହୁଶ୍ରେଣୀୟ ଶିକ୍ଷାଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ନୁହେଁ। ତ ଏବେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ସୃଜନାତ୍ମକ ଚିନ୍ତନର ଏକ ଉପାଦାନ ନୁହେଁ? ତ ଭିତରୁ ପିଲାମାନେ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ସୃଜନାତ୍ମକ ଚିନ୍ତନର ଏକ ଉପାଦାନ ନୁହେଁ? ତ ଏହାର ଆନ୍ସର୍ କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି ଜଣାଇବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।